Hi guys, magandang tanghali guys. Yun yung panera natin guys, ulam. Yan guys oh, nalinisan na yan guys. Fresh yan galing sa uma. Yung malaki sa bawa natin, medyo malaki. Yung mga maliliit guys, pritos dyan guys ang maganda. Yan na sila guys, naka-ready na yan guys. Luto na tayo ng ano guys, pang sahog para mahamot. Pang ano yan guys, bawang, sibuyas, saka yung kamatis. Ay walang kamatis guys, dinilagyan ng kamatis, nalimutan guys. Sige lang, masarap yan guys kasi may ano yan, dahon ng malunggay. Ayan na guys, pritusin muna natin yung talusog para mawala yung amoy guys, yung lansa ba. Yan, pag okay na guys, lagyan na natin yan yung ano guys, tubig. Sabay na rin natin yung pampalsum guys, yung kalamansi. Ayan na guys, kumukulo na, mataba yung talusog guys. Sa sabaw pa lang guys oh, ay may bituin na guys. Sarap na naman ang tanghalian ito. Wow, ayan na guys. Oh, ready na, ready na, pwede nang hanguin guys. Luto na. Wow, sarap naman ang tanghalian. Mainit na tanghalian, mainit ang sabaw, labas yung pawis guys. Ayan na nga, lumalabas na talaga guys yung ano na oh. Yan guys oh, nagbibituin yung sabaw guys. Sarap sa tanghalian, tapos bagong ani na maluto guys. Kanina lang pinamulino. Thank you guys.